Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario at 9:04 p.m. Eastern Daylight Time, Saturday, July 2nd, 2011. A severe thunderstorm warning is issued for City of Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, and Caledon. A severe thunderstorm watch is continued for City of Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, and Caledon. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 20h57, heure avancée de l'Est, le samedi 2 juillet 2011. Une veille d'orage violent est maintenue pour la ville de Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton et Caledon. The Environment Canada forecast issued at 8:32 p.m.